नंदीग्राम में विधानसभा चुनाव के अहम चरण के दौरान तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार पवित्र कर ने मतदान कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिया और मीडिया से बातचीत में निष्पक्ष चुनाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि हर मतदाता बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और इसके लिए वे लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। এখনো পর্যন্ত নির্বিঘ্নে কোথাও কোনো সমস্যা নেই। এক জায়গায় ছোটোখাটো সমস্যা টুকটাক ওগুলো থাকেই, ত্রুটি দেখা দিচ্ছিল, তাতে এখন বর্তমান ঠিকই আছে। এটা একেবারে ব্যক্তিগত, মানে জিনিসটা প্রতিটি নাগরিকের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাই বাধ্যবাধকতা। ভোট দিলাম এবং এরপরে যেটা আমার কর্মসূচি সেটা হচ্ছে যে পুরো নন্দীগ্রামবাসীকে একটা জঞ্জাল থেকে মুক্তি করার জন্য সাধারণ মানুষ যে উৎসাহের সঙ্গে ভোট নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছে তাতে সবাইকে উৎসাহিত করা, যাতে সবাই সংঘবদ্ধভাবে নির্বিঘ্নে ভোটটা করা।